Sabah and Sarawak to be independent and then have their own land and free from the illegal peoples. Send the illegals to Malaya or send them back home. Yeah, just to let you guys know, we are not stupid anymore. We've been lied to for more than 50 years, and now we demand our rights. And I think it's only fair for us to be given the avenue to get back what is rightfully ours. Okay. Toko nga bagal di iniman di bay nanti happy no kaya di bay nanti. Jadi pinapang nga mo ko toko do alay toko do na janda na pamakunan do subay hinat ko Sabah Sarawak. Jadi bay no nakotimo ka deti di Parlimen do mongoy ko do supaya kasadar nga melohing tanganak bagungay do sukod bagungay do bay no do mga didik do tanganak toko do pengkuro toko do mga jaga do pabun toko sendiri di Sabah. Ititian na dati Boston ko katuladan. Hai semua Sabah dan Sarawak. Okay, kenapa saya join ini rally? Karena saya mau Sabahan, all Sabahan in Sarawak free from Malaysia. We have been tortured in Malaysia for many years, and a lot of our children, they suffer, in a hard life. Dorang hidup susah, banyak yang tidak dapat pergi sekolah, banyak yang terlalu miskin, hidup dorang terlalu daib untuk tidak dapat pergi sekolah. Jalan pergi sekolah pun tidak ada, jalan-jalan untuk pergi keluar daripada bukit-bukit ataupun keluar daripada rumah dorang yang jauh di pedalaman itu sangat susah. Jadi banyak mereka yang tidak dapat sekolah, dan betapa pentingnya education ini untuk all of our future generation, our future child. So I want Sabah and Sarawak free from Malaysia. Okay, iho na pati peno ito po Parliament House, Australia in Melbourne. Iho na pati peno ka mga monsen pagimpudan dat kumadit nuno kami yang dit independent Sabah kadi. Jadi iho na pati peno nga sebagai wakil da Sabah Sarawak dat mengehed bersuara dah itu kumadat Sabah wakil da Sabah Sarawak. Jadi kada yoko na pati na Sabah kada yoko kalau mau semangat, kano toko insan ginau baru satu toko dat papain kakak cuma di toko independen dat Sabah Sarawak, kano toko bersemangat. Hi, good afternoon. Happy Valentine's Day. Today our rally is about for the love of our country, and our rally topics today is ethnic cleansing and demographic structure, void Malaysia agreement, Malaysia breaching international law treaty, stop Petronas from robbing Sabah Sarawak oil and gas, formation of Malaysia and Manila Accord equal to illegal colonization on Sabah Sarawak Borneo, Sabah Sarawak rights to self-determination and independence, and the whistleblower of Sabah Sarawak Keluar Malaysia. Okay. We need everyone's support, every Sabahan and Sarawakian in Australia to support our cause, because we're going to do events like this every year, and especially during Valentine's Day with the theme of for the love of our country. And we also try to hold event like this every 22nd of July, every 31st of August, and every 16th of September every year. And we're also going to promote our annual event, which is Borneo International Forum. We're promoting this year 2020 Borneo International Forum will be held in Melbourne, which is on the 26th of September this year, and in Sydney the following days on the 27th of September, also Borneo International Forum. So we're going to bring our speakers internationally from Sabah and Sarawak and from Australia to discuss about justice for Sabah Sarawak and how we can achieve self-determination and independence for our country, because the Malaysian government have violated the condition of this Malaysia agreement,
and the people should know and should educate each other how we can achieve independence and self-determination and justice for our country, because all this economic hardship and financial hardship that we face, all the political situation that happens in our homeland has something to do with the political system in Malaysia. So we're not going to leave our future generation to suffer for the rest of their life. Our past generation has suffered their life, so we need to change this for the better of our future. So we need everyone's support, all the Sabahan, especially all the Sabahan and Sarawakian in Australia, to support our struggle, because your voice is important for the future of Sabah and Sarawak. Thank you. Hello, salam sejahtera. Saya Moses. Saya salah seorang anggota komiti untuk NGO Sabah Sarawak Right Australia New Zealand. Keberadaan kami di Australia ini bukan satu drama atau omongan kosong. Perjuangan kami adalah membawa suara Sabah dan Sarawak untuk mencapai kemerdekaan. Ia bukan suatu igawan ataupun mimpi siang malam, tetapi ia dipenuhi dengan kesungguhan melalui usaha untuk memberikan kesedaran di Sabah Sarawak, iaitu tanah air kami, sehingga ke peringkat antarabangsa, dan kini kami berada di Australia. Kami juga mempunyai rakan seperjuangan yang berada di seluruh dunia, khususnya di United Kingdom. Jadi bagi mereka yang melihat ataupun memikirkan bahawa kemerdekaan untuk Sabah Sarawak itu tidak akan tercapai, saya ingin katakan kepada mereka bahawa Malaysia dahulu adalah sebuah cerita saja, tetapi apabila disertai dengan usaha, ia telah menjadi realiti. Walaupun ia menjadi realiti, tetapi pembentukan Malaysia itu adalah tidak sah, dan melihat dari segi perundangan, ia adalah terbatal kerana tidak mengikuti polisi ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Berbalik kepada perjuangan SSRNZ, perjuangan Sabah dan Sarawakian untuk memperjuangkan kemerdekaan di luar negara, khususnya di Australia, kami melakukan bahagian kami, iaitu memberikan kesedaran, menyebarkan kesedaran, dan mesej ini ditujukan khasnya di tanah air, iaitu di Sabah dan Sarawak. Kami tidak pernah lucu ataupun bermain dalam perjuangan ini, kerana anggota kami ataupun ahli-ahli kami yang memperjuangkan ini berhadapan dengan ancaman nyawa, dan mereka berjauhan dengan keluarga. Jadi jikalau anda melihat ini sebagai satu permainan politik, saya katakan itu tidak benar sekali. Sebab kami yang berada di sini, mereka yang bersama-sama tunjang kepada pergerakan ini akan memastikan bahawa kemerdekaan Sabah dan Sarawak itu akan tercapai meskipun mengambil masa beberapa tahun. Selagi nyawa dikandung badan, kami akan berjuang sehabis-habisnya. Sabah, Sarawak, merdeka!